Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Are you fine? Alhamdulillah, if all of you are fine today. And what about me? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, we will go on our lesson. What will we study today? Yeah, right. We will learn chapter 3. Seperti yang tampak di gambar kalian di layar HP maupun laptop kalian, kita akan belajar chapter 3. Ya. Okay. From the title, isn't it good? Bukankah ini bagus? What is in your mind? Apa yang ada dalam benak kalian? Kira-kira kita mau belajar tentang apa? Okay. In this unit, we will learn to identify and use expressions to ask for an opinion. Kita akan mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi untuk meminta pendapat pada seorang. Second, yang kedua, kita akan belajar how to identify and use expressions to give an opinion. Mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi untuk memberikan pendapat. Jadi yang pertama tadi minta pendapat, ekspresinya seperti apa? Yang kedua, cara untuk memberikan pendapat. And then the third, yang ketiga, identify and express responses to an opinion. Mengidentifikasi dan mengekspresikan respon apabila ada sebuah pendapat yang diberikan oleh seseorang, kita responnya seperti apa? Gitu ya. Jadi, so in this chapter we will learn how many subjects? 3. Kita akan mempelajari 3 points, 3 poin. Menanyakan pendapat, kemudian memberikan pendapat dan memberikan respons. Oke? Okay, so the first, to ask for opinion, and then to give opinion. First, opinion. That is, what is opinion? Opinion itu dalam bahasa Indonesia adalah pendapat. To decide which one is the best or what to do, we need an opinion from someone. Untuk menentukan manakah yang terbaik atau mana yang harus dilakukan, kita membutuhkan pendapat dari seseorang. Itulah manfaat dari opinion. That is the function of opinion. Here are the expressions. Berikut adalah ekspresi-ekspresi yang digunakan. Okay. The first column. Kolom pertama, when you want to ask someone's opinion, you can say, ketika kamu ingin minta pendapat seseorang, you can say, kamu dapat mengatakan, yang pertama, what do you think? Please repeat after me, tirukan ibu ya. What do you think? Do you think? What about? Why don't you? Isn't it? Isn't she? Isn't he? Aren't I? Aren't we? Aren't they? Jadi itu adalah cara untuk meminta pendapat seseorang. Contoh misalkan kalimat pertama. What do you think if we go to the beach? Menurut pendapatmu gimana kalau kita pergi ke pantai? Kemudian contoh kedua, do you think she is clever? Misalkan, apakah menurut pendapatmu dia pintar? Kemudian contoh ketiga, what about going to the market? Bagaimana kalau pergi ke pasar? Contoh keempat misalkan, why don't you go to the doctor? Why don't you go to the doctor? Mengapa kamu tidak pergi ke dokter? Memberikan saran, misalkan orang itu sakit maka sarankan untuk ke dokter. Caranya bisa seperti itu. Why don't you go to the doctor?
Kemudian contoh kelima, it is a good idea, isn't it? Ya, ini memastikan ini ide yang bagus bukan? Seperti itu ya. Jadi kalau ada isn't it, isn't he, isn't she, itu bukan, seperti itu ya. Terakhir, they are good children, aren't they? Mereka anak-anak yang baik, bukan? Nah, seperti itu ya. Jadi yang kedua, dua di bawah itu artinya adalah meyakinkan atau memastikan suatu pernyataan ya. Baik. Nanti kalian bisa praktek di rumah menggunakannya ya. So, the way to ask for someone's opinion is, what do you think? Do you think? What about? Why don't you? Isn't it? Aren't I? Ya. Okay, we go on to second column. Di kolom kedua, you can give your opinion or respond to someone's opinion ya. Kamu bisa memberikan pendapat kamu atau memberikan respon kepada pendapat seseorang ya. Contoh, the song is beautiful. Maka responnya bagaimana? Is it? Really? Do you think so? Ya, benarkah? Kamu yakin? Ya. Kemudian the second, the dog is very cute. Anjing itu sangat lucu. Yang ini setuju. You are right. Yang ini tidak setuju. I don't think so. Ya. Jadi ada suatu pendapat, the dog is very cute. If you agree, jika kamu setuju, you can say you're right. Jika kamu tidak setuju, if you don't agree, you can say I don't think so. Oke. Contoh ketiga, I think, ya, misalkan I think we must go to the hospital, misalkan ya. Menurutku, kita harus pergi ke rumah sakit, misal. Kemudian, in my opinion, we have to go to the hospital, misalkan ya. Jadi itu adalah cara-cara untuk memberikan pendapat atau merespon suatu pendapat dari orang lain, ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Nanti bisa ditanyakan ke Ibu ya. Oke. Now we go to your book. Kita ke buku kalian ya. Oke, please open page 18. Alright. Sudah ketemu? Ya. Activity 1. Activity 1. Salma and Rita are currently at the flower exhibition in Java Mall. Salma dan Rita sedang pergi ke pameran bunga di Mall Jawa ya. Java Mall itu nama sebuah mall. Kemudian di situ mereka bercakap-cakap ya. Nah, percakapannya akan Ibu perdengarkan ke kalian ya. Please prepare your pen, siapkan pulpen kalian. Kemudian nanti kalian isi percakapan itu dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam kotak. Got it? Paham? Iya. Oke. Activity 1. Salma and Rita are currently in the flower exhibition in Java Mall. Listen to and complete the dialogue. The orchids are beautiful, aren't they? Oke, silakan diisi. Number 1. Number 2. Yes, they really are. I want to buy one of them. Do you think the purple one is beautiful? Number 4.
looks a bit pale. I think the red one is better. Number 5. Oh, you're right. It really does look better. It will match the color of your house too. That's true. Okay, I'm going to get the red one. Okay, students, finish? Ya, selesai ya untuk activity 1. Now, we go on to activity 2. From the dialogue in activity 1, highlight the expressions of asking for opinion, giving opinion, and responding for someone's opinion. Then fill in the following table. Ya. Dari dialog di activity 1, kalian tandai ya ekspresi yang meminta pendapat, memberikan pendapat, dan merespon suatu pendapat ya. Kemudian tuliskan di dalam tabel. Oke. Ini nanti kita buat PR ya untuk activity 2. Kalian cari ekspresi-ekspresinya di activity 1 and then fill in the table activity 2 ya. Go on page 19. Ada tabel di situ di halaman 19. Itu yang ada di layar kalian ya. Jadi sama, itu adalah ungkapan untuk minta pendapat dan ungkapan untuk memberikan pendapat dan merespon suatu pendapat ya. Tadi sudah kita pelajari ya. Go on activity 3. Ya. Lihat aktivitas 3. Di situ ada sebuah dialog ya. There is a dialogue ya. Oke, I will read it for you. Ibu akan baca untuk kalian ya. Kemudian kita pahami bersama ya. Di dalam percakapan itu ada dua orang ya. These are Luke and John ya. Luke, are you new? Yes, I am. Oh, are you from class 2B? Yeah. And you? I'm from class 2A. My name is Luke. Hi Luke, I'm John. By the way, do you like your new class? Yes, it's nice, I think. Do you think so? Yes, only the room is too hot sometimes. Mine too. And it's noisy. Yes, especially during breaks. And sometimes it's very dirty. My classroom isn't. It's neat and clean. How about your classmates? What do you think of them? They are quite friendly, I think. Ya, bisa kalian pahami isi dari percakapan itu? Atau harus ibu translate? Adakah kata-kata yang sulit di situ? Ya, coba kita lihat yang dari yang pertama ya. Are you new? Kamu siswa baru? Ya. Oh, are you from class 2B? Kamu dari kelas 2B? Ya. Dan kamu? Aku dari kelas 2A. Namaku Luke. Hai Luke ya. Aku John. By the way, kalau ada orang bilang by the way, itu berarti ngomong-ngomong gitu ya. Do you like your new class? Kamu suka kelas barumu? Ya, it's nice, menyenangkan. Menurutku ya, I think, menurutku. Do you think so? Kamu berpikir seperti itu? Yes, ya. Only the room is too hot sometimes. Hanya kadang-kadang ruangannya terlalu panas, ya. Mine too, kelasku juga, ya. And it's noisy dan berisik. Ya, especially during breaks, ya. Terutama ketika sedang istirahat. And sometimes dan kadang-kadang it's very dirty, kotor, sangat kotor, ya. My classroom isn't, kelasku tidak. It's neat and clean. Kelasku rapi dan bersih. How about your classmates? Bagaimana dengan teman-teman sekelasmu? What do you think of them? Bagaimana menurutmu tentang mereka? They are quite friendly.
mereka cukup ramah, I think, menurutku, ya. Oke. Activity 4. Ya, read the dialogue in activity 3 yang tadi udah kita baca. Highlight the expressions of, tolong ditandai, boleh dengan pulpen di garis, boleh di stabilo, ekspresi memberikan pendapat, giving opinion, dan menanyakan pendapat atau meminta pendapat, ya. Tolong ditandai ya. Oke. Nanti setelah kalian tandai, bisa kalian capture, bisa kalian foto, kemudian kalian setor ke Google Classroom, ya. Nanti Ibu cantumkan tugasnya di Google Classroom, ya. Baik, kita lanjutkan untuk activity 5, ya. Okay, we go on activity 6. Ya, activity 6. Respond to the following statement. Di situ dari nomor 1 sampai 8 ada sebuah pernyataan, ya. Setiap nomor ada sebuah pernyataan. Nah, what should you do? Apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian memberikan respon, ya, atas statement tersebut, ya. Contoh, di situ ada dua gadis sedang bercakap-cakap, ya. Yang pertama mengatakan, my math score is always bad, ya. Nilai matematikaku selalu buruk. Nah, kemudian memberikan respon temannya, ya. I think you should study and do more practice. Menurutku, kamu seharusnya belajar dan lebih banyak berlatih, ya, seperti itu. Jadi kalian disuruh memberikan respon seperti yang dilakukan oleh gadis kedua itu, ya. Nah, coba kita pelajari sekarang statement yang di bawahnya. Nanti anak-anak memilih 3 statement, ya. Tulis di buku tulis, kemudian berikan respon, ya. Baik, Ibu bahas satu-satu. Number 1 sudah dikerjakan, ya, sebagai contoh. Number 2, I can't sleep well lately. Aku tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini, ya. Number 3, I want to be a doctor. Aku ingin menjadi dokter. Number 4, I have a headache. Aku sakit kepala. Number 5, I'm always late for school. Aku selalu terlambat ke sekolah. Number 6, I can see well. Aku melihatnya bagus, baik-baik saja. Number 7, the English class is exciting. Kelas pelajaran bahasa Inggris menyenangkan. Number 8, the teachers are nice and helpful. Guru-gurunya menyenangkan dan membantu, suka membantu, ya. Kalian pilih 3, kemudian ditulis di buku tulis dan diberikan respon, diberikan pendapat, ya. Oke. Go on activity 7. Listen to the problems. Dengarkan masalah, nanti akan Ibu mendengarkan audio, and choose the correct response, ya. Kemudian pilihlah respon yang bagus. Jadi nanti kan ada nomornya, nomor 1, kemudian pembicara speakernya memberikan problem. Nah, anak-anak tinggal menulis nomor 1 di mana ya pendapatnya yang cocok, ya. Nomor 2, pendapat yang cocok yang mana ya responnya, ya, seperti itu. Oke. Ibu translate dulu, ya. Number 1, why don't you go out? The weather is nice today. Kenapa kamu tidak pergi jalan-jalan keluar, ya? Cuacanya bagus hari ini. Number 2, I think you should get some rest. Menurutku kamu seharusnya beristirahat. Number 3, why don't you discuss it with your brother or sister? Who knows, maybe you can buy the gift together. Mengapa kamu tidak mendiskusikan ini dengan saudaramu, kakak-kakakmu? Who knows, siapa tahu, mungkin kamu dapat membeli hadiah
bersama. Number 4, you can buy a fish or a hamster. Kamu bisa membeli seekor ikan atau seekor hamster. They are quiet and cute. Mereka lucu dan anteng, ya, tenang, tidak banyak tingkah. Kemudian number 5, you should study hard. Kamu seharusnya belajar keras, ya. Oke, sekarang Ibu akan perdengarkan audionya. Nanti anak-anak tulis ya nomornya untuk pendapat yang cocok yang mana. Oke, ready? Activity 7. Listen to the problems and choose the correct responses. 1. I got a bad grade in the social study test this morning. Ibu ulang ya. Activity 7. Listen to the problems and choose the correct responses. 1. I got a bad grade in the social study test this morning. Oke, kalian pilih yang mana? Ada tes, ada this morning, kira-kira yang cocok yang mana ya? Oke, number 2. Kalian tulis aja nomor 1 ada di dalam titik-titik yang mana, ya? Sekarang nomor 2. 2. I feel bored. Number 3. 3. I want to buy a pet, but I don't like a noisy one. I want to buy a pet, but I don't like a noisy one. Aku ingin beli binatang piaraan, tapi nggak mau yang berisik, ya. Oke, go on. 4. I am exhausted. I am exhausted. Apa kira-kira? Kelelahan, haus. Number 5. 5. I want to give my mother a birthday present, but I don't have enough money. Iya. Oke. Selesai semua? Finish? Oke. If you have finished, ya, the last for today. Terakhir untuk hari ini ya. Activity 9. Work in pairs, ya, ini dalam kelompok ya, tapi nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri ya karena masih daring. Fill in the blanks with the words in the boxes. Isilah titik-titik dengan kata-kata yang ada di dalam kotak ya. Ya, kotak pertama responding. Apa? Merespon. Giving, memberikan. Someone else, milik seseorang, milik orang lain. Asking for an opinion, meminta sebuah pendapat. Oke. Nanti kata-kata yang ada dalam box itu kalian isikan ke dalam kotak-kotaknya, ke dalam blank, ke dalam kalimat yang di bawahnya, ya, titik-titik yang kosong itu kalian isi dengan kata-kata itu, ya. Number 1, contoh. Why should I do? Ya, what should I do? What should I do is an expression used for, adalah ekspresi yang digunakan untuk apa itu? Iya, asking for an opinion, ya, minta suatu pendapat. Jadi nomor 1 isinya adalah asking for an opinion. Nanti anak-anak lanjutkan ya, number 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Number 2, I think so is an expression of I think so
itu pendapat to an opinion, untuk sebuah pendapat ya. I think so itu adalah ekspresi untuk sebuah pendapat ya. Number 3, I think is an expression of adalah ekspresi untuk an opinion, sebuah pendapat. In my opinion, menurut pendapatku, is an expression of adalah sebuah ekspresi untuk an opinion, sebuah pendapat. Number 5, according to my father, menurut ayahku, is an expression adalah ekspresi of reporting, menyampaikan pendapat. Ya, menyampaikan pendapat siapa? Pendapat orang lain apa pendapat kita? Kan ada according to my father ya. Menurut pendapat ayahku, berarti pendapat siapa? Iya, someone else. Oke. Jadi kalau kita ingin menyampaikan pendapat seseorang, kita bisa menggunakan according to my father, according to my mother, according to my friend ya, seperti itu. Oke, students, enough for today. Ya, please do the homework ya, and then submit to Google Classroom English ya. Thank you for your attention. I'm sorry if there are many mistakes. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.